एपिसोड 55। एमन सो चुकी थी और मेरा भी थकन से बुरा हाल था, इसलिए सोने के लिए लेटते ही दुनिया में माफिया से गाफिल हो गया। सुबह आंख खुली तो रोशनी नमूदार हो रही थी। अलाव बुझ चुका था और उसके अंगारे बाकी रह गए थे। दूसरी तरफ साइमन सुखड़ा सिमटा लेटा था। मैंने उठकर एक लकड़ी से अंगारे कुरेदे और बर्तन में कॉफी का पानी रख दिया। कॉफी की खुशबू फैली तो साइमन भी कसमसाता हुआ उठ गया। प्लीज मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे हवाई जरूरिया से फारिग होना है। 1 मिनट सब्र करो। मैंने बर्तन को जरा अंगारों से दूर किया और एमन को जगाया। जब तक हम आ रहे हैं तुम कॉफी निकालो। मैंने राइफल गार में रख दी थी और अपने पास पिस्तौल को काफी समझा था। मैं साइमन को रात वाले दरख्तों के झुंड की तरफ ले गया। अभी वो फारिग हो ही रहा था कि मुझे एमन की चीख सुनाई दी। आवाज से तकलीफ के बजाय खौफ का एहसास झलक रहा था। मैंने चिल्लाकर साइमन से कहा, फौरन बाहर आओ, एमन खतरे में है। मैं कहता हूँ फौरन आओ, वरना मैं अंदर आकर गोली मार दूंगा। ओके ओके। साइमन दरख्तों से पतलून की जिप बंद करता बरामद हुआ। मैंने उसे पिस्तौल की नोक पर दौड़ाया। 1 मिनट में हम गार के सामने थे। इस दौरान में एमन 3-4 दफा चिल्ला चुकी थी। गार के सामने एक लंबा तड़ंगा गहरे भूरे रंग का रीछ था जो दिलचस्पी से एमन को देख रहा था। उसने एक जली लकड़ी उठा रखी थी, वरना रीछ अब तक उस पर हमला कर चुका होता। मैंने उसकी तरफ पिस्तौल बुलंद किया था, मगर साइमन ने रोक दिया। रुक जाओ, बिला वजह से गोली मत मारो, मैं इसे ऐसे ही भगा देता हूँ। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, वो भागकर रीछ और एमन के दरमियान जा खड़ा हुआ। रीछ, जो अब तक सुकून और महवियत से एमन को देख रहा था, एकदम गजबनाक हो गया। उसके पंजे ऊपर हुए और उनसे फौलाद से ज्यादा तेज धार नाखून निकल आए, मगर साइमन जरा भी हिरासा नहीं था। रीछ पिछले कदमों पर चलता जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। इस दौरान में एमन लकड़ी फेंककर मुझसे आकर लिपट गई। मैंने चिल्लाकर कहा, साइमन पागल मत बनो, मैं ऐसे गोली मार रहा हूं। मुझे यकीन था कि आशारिया 38 की ताकतवर गोली रीछ के सर के टुकड़े कर देगी। साइमन ने इशारे से मुझे मना किया। रीछ उससे कोई 10 फुट के फासले पर था। फिर हैरत अंगेज मंजर देखने में आया कि रीछ, जो गुर्राते हुए जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहा था, यूं रुक गया जैसे उसके जिस्म से जिंदगी सल्ब कर ली गई हो। जैसे बैटरी से चलने वाला खिलौना बैटरी खत्म होते ही रुक जाता है, ऐसा रीछ साकित था। मैंने उसे साइमन की आंखों में आंखें डाले देखा। साइमन की आंखें उस वक्त अंगारों की तरह दहक रही थी। रीछ बिल्कुल साकित था। ना जाने वो कितनी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, हत्ता कि रीछ के अंदाज में पसपाई के आसार नजर आने लगे। रफ्ता रफ्ता वो ढीला होकर अगले कदमों पर बैठने लगा, हत्ता कि वो बेजरर अंदाज में चारों हाथ पैरों पर आ गया। साइमन ने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा, जैसे मजहबी पेशवा आमतौर से अपने अकीदतमंदों के सर पर हाथ रखते हैं। इस दौरान में साइमन ने एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों में झांकना बंद नहीं किया था। रीछ फरमाबरदारी से बैठ गया। साइमन ने उसके सर से हाथ हटा लिया और रफ्ता रफ्ता पीछे होने लगा। तकरीबन 10-12 फुट दूर जाकर उसने इशारे से रीछ को यहाँ से जाने का हुक्म दिया। रीछ उठा, उसने एक नजर मुझे और एमन को देखा, फिर दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया। एमन का जिस्म अभी तक लरस रहा था। मैंने उसे थपकी दी और साइमन की तरफ बढ़ा। तुमने हैरतअंगेज काम किया मिस्टर साइमन। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब तक सुर्ख हो रही थी। मुझे झटका सा लगा। मैंने जल्दी से उसकी आंखों से नजर हटा ली। अब तुम नॉर्मल हो जाओ, रीछ जा चुका है और हमें रवाना होना है, मैंने सर्द लहजे में कहा। साइमन ने चंद गहरे सांस लिए तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई। एमन ने नाश्ते के लिए टिन पैक निकाले। ये आखिरी खुराक थी। मैंने सोचा कि रास्ते में कोई हलाल जानवर नजर आया तो उसे जरूर शिकार करूंगा। नाश्ते से फारिग होकर हमने सामान खच्चरों पर लादा। साइमन मुस्तरब था। उसने इल्तिजा की, मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं उसके बगैर भी तुम्हारे साथ ताउन करूंगा। लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। साइमन मुझे आज तक मिलने वाले तमाम दुश्मनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लगा था। मैंने उसके मेडिकल बॉक्स से इंजेक्शन निकाला और सिरंज में भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, आज तुम खुद अपनी नस में इस दवा को उतार लो। पिस्तौल के सामने वो बेबस था। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा था। जरा देर में वो ट्रांस में आ चुका था। अपना इत्मीनान करके मैंने खच्चर की लगाम उसके हवाले की कि आगे रहनुमाई करे। एमन को इसरार करके मैंने खच्चर पर सवार कराया, वरना वो पैदल चलने पर मुसर थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रीछ को देखकर खच्चर रस्सी तोड़वा कर नहीं भागे, वरना सामान हमें अपने कंधों पर उठाना पड़ता। सफर के 2 घंटे बाद हम चौथी ढलान पर थे। उस जगह हरियाली बेपनाह थी और खच्चरों ने अब तक नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए मैंने रुककर उन्हें चढ़ने के लिए छोड़ दिया। हमारे पास पानी का एक कैन बाकी था, जिसमें 10 लीटर पानी था, और जब तक हम ढलान उबूर करके सतह मुर्तफा तक नहीं पहुंच जाते, यहाँ पानी मिलने का इम्कान था। मैं एक दरख्त से टेक लगाए उन ढलानों की तरफ देख रहा था जहाँ से हम आए थे। अचानक मुझे कुछ फासले पर गहरे रंग का कोई जिस्म हरकत करता नजर आया, लेकिन ये झलक लम्हे भर की थी। मैं खासी देर तक उस तरफ देखता रहा, मगर मुझे दोबारा नजर नहीं आया। मैंने उसे अपना वहम समझा। खच्चर अच्छी तरह पेट भर चुके थे, इसलिए रवानगी का फैसला किया। खच्चर अनथक तरीके से उस दुश्वार ढलान को अबूर कर रहे थे।
راستے میں ایک جگہ رک کر ہم نے باقی ماندہ خوراک سے کسی حد تک پیٹ بھرا۔ اب اس جگہ سے کھانے کو کچھ ملتا تو ملتا، ہمارے پاس سوائے پانی اور کافی کے کچھ نہیں تھا۔ شام تک ایمن نے بھوک کی شکایت شروع کر دی۔ اب ہم ڈھلان کے آخری حصے میں تھے۔ ارادہ یہی تھا کہ ڈھلان عبور کر کے رات کے لیے پڑاؤ ڈالیں گے۔ ممکن ہے سطح مرتفع پر کچھ کھانے کے لیے بھی مل جائے۔ یہاں پر سوائے دیو قامت درختوں کے کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک جگہ سستانے کے لیے رکنے کے دوران سائمن سے پوچھا، اب اور کتنی دیر چلنا پڑے گا؟ تقریباً 1 گھنٹہ اور۔ اس وقت 5 بج رہے تھے۔ سورج 7 بجے کے بعد غروب ہوتا تھا۔ مجھے ریچھ کا خیال آیا، تم نے اسے کس طرح مسمرائز کیا تھا؟ بہت آسانی سے۔ جانوروں میں قوت ارادی نہیں ہوتی، وہ انسانوں کی نسبت زیادہ آسانی سے ٹرانس میں آ جاتے ہیں۔ ٹرانس میں لے کر تم نے اسے کیا حکم دیا تھا؟ میں نے اسے حکم دیا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایمن نے چیخ کر مجھے پکارا، یوسف ادھر آؤ، شجا شجا۔ میں اٹھ کر اس طرف لپکا۔ وہ خچروں کے پاس کھڑی جوش و خروش سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا درختوں کے تنوں کے درمیان ایک جھاڑی نما درخت لگا تھا جس پر بے شمار سرخ سرخ پھل تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا اس لیے واضح نہیں تھے۔ میں نے سائمن کو آواز دے کر خچروں کی حفاظت کرنے کو کہا اور خود ایمن کے ساتھ اس جھاڑی کی طرف چلا گیا۔ دور سے پھل کے گچھے پاس سے بھی پھل ہی ثابت ہوئے۔ یہ کچھ چیری نما پھل تھے۔ ممکن ہے چیری ہی کی کوئی قسم ہو۔ ذائقہ اور خوشبو بھی چیری سے ملتی جلتی تھی۔ ایمن شاید اس پھل سے واقف تھی اس لیے بلا تکلف کھانے لگی۔ بھوکے ہم دونوں ہی تھے اس لیے شکم سیرے تک وہاں سے ہٹے نہیں۔ پھر میں نے ایمن کو مزید پھل توڑنے کو کہا اور خود نیچے جا کر خچروں پر لدے سامان سے ایک تھیلا نکال لایا۔ جھاڑی سے اتارے پھل اس میں بھرے۔ پھل زیادہ تھے اس لیے میں نے تھیلے کو محفوظ ذخائر میں شامل کرتے ہوئے سائمن کو بھی اوپر بلا لیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم روانہ ہوئے تو بھوک کا مداوع ہو چکا تھا۔ ایمن نے اپنے لباس کی جیبوں میں بھی یہ پھل بھر لیے تھے۔ روانہ ہوتے ہوتے 6 بج گئے اور اس کے بعد اندھیرا تیزی سے ہونا تھا۔ سائمن کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ ہم 7 بجے تک ڈھلان عبور نہیں کر سکے تھے اور رات سر پر تھی، مگر اب زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا اس لیے سفر جاری رکھا۔ جب سورج غروب ہوتے اندھیرا تیزی سے پھیلا تھا تو ہم ڈھلان چھوڑ کر سطح مرتفع پر قدم رکھ چکے تھے۔ رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی اس لیے ایک چشمے کے کنارے درختوں کے درمیان رات کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ سب سے پہلے میں نے سائمن کے ساتھ مل کر آگ جلانے کا بندوبست کیا۔ یہاں پر سردی خاصی تھی اور امکان تھا کہ رات بہت سرد ہوگی۔ پھر ہم کھلی جگہ پر تھے اس لیے بھی بڑے الاؤ کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں ہم پھل سے ڈنر پہلے ہی کر چکے تھے اس لیے سامان اتارا اور خچروں کو باندھا۔ سائمن کو ہتکڑی لگا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس روز ہم نے سفر میں بے پناہ محنت کی تھی۔ آخری ڈھلان بے حد دشوار تھی مگر گہری نیند کے باوجود میری چھٹی حص بیدار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے بیدار ہوا تھا۔ میں بر وقت پیچھے ہٹا ورنہ ریچھ نے حملہ کر دیا تھا۔ میں لیٹا تھا اس لیے وہ چاروں ہاتھ پیروں پر آیا تھا اور اس نے بھیانک پنجہ میرے سینے پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ریچھ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر غصے سے بےتاب ہو کر گھررایا اور دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے آگے آتے دیکھ کر میں نے مزید پیچھے ہٹنا چاہا مگر عقب میں الاؤ تھا۔ اچانک ایمن کی چیخ گونجی۔ میں نے دیکھا اسے سائمن نے جکڑ رکھا تھا۔ آدمی کا ذہن کتنی تیزی سے سوچتا اور معموں کو سمجھتا ہے اس کا اندازہ آج کی جدید سائنس بھی نہیں کر پائی۔ لیکن اس مشکل وقت میں جبکہ ایک خوخار ریچھ مجھ پر جھپٹ رہا تھا میں نے جان لیا کہ یہ کیا چکر تھا۔ سائمن نے ریچھ کو مسمرائز کر کے مجھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ریچھ کل سے ہمارے پیچھے لگا تھا۔ میں نے راستے میں جو گہرے رنگ کے جسم کی جھلک دیکھی تھی وہ اس ریچھ کی تھی۔ سائمن نے درست کہا تھا، جانوروں میں قوت ارادی نہیں ہوتی ہے اور انہیں بآسانی ٹرانس میں لیا جا سکتا ہے۔ ریچھ نے آ کر پہلے سائمن کو آزاد کیا اور پھر مجھ پر حملہ کرنے آیا۔ اس کی جارحانہ پیش قدمی جاری تھی لیکن جب ایمن نے چیخ ماری تو وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ریچھ عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ریچھ نے پہلے بھی ایمن پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چلا کر ایمن سے کہا، زور سے چلا، ایمن چیخو۔ ایمن نے بلا تاخیر میری ہدایت پر عمل کیا۔ صنف نازک ویسے چیخنے کی ماہر ہوتی ہیں لیکن اس وقت ایمن نے اتنی دلجمعی سے چیخیں ماری کہ میرے کان جھنجھنا گئے۔ نہ جانے سائمن کا کیا حال ہوا تھا۔ وہ مجبور تھا کہ ایمن کا منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رسی کھلنے کے بعد غالباً ہتکڑی لگے ہاتھوں کو کسی طرح پیروں سے گزار کر ہاتھ آگے کر لیے تھے اور اس وقت ایمن کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ اسے پکڑ ضرور سکتا تھا مگر اس کا منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایمن کی چیخوں نے ریچھ کو ذرا مضطرب کر دیا تھا۔ اپنا واویلا جاری رکھو، میں نے ایمن کو ہدایت دی۔ رات سوتے وقت میں نے پستول سامان میں رکھ دیا تھا اور رائفل اپنے اور ایمن کے درمیان میں رکھی تھی مگر ریچھ نے حملہ کیا تو رائفل اس کے پیروں سے لگ کر دور چلی گئی تھی، یعنی میں بالکل نہتا تھا۔ جب ریچھ چیخوں کی وجہ سے تذبذب میں تھا تو میں نے عقب سے آ کر ٹٹول کر ایک جلتی لکڑی اٹھائی اور اسے ریچھ کے سامنے کر دیا۔ ہر درندے کی طرح وہ بھی آگ سے ڈرتا تھا۔ میں نے جلتی لکڑی اس کی ناک پہ ماری تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا
اس نے خوفناک راہٹ نکالی مگر حملہ نہیں کیا۔ میں نے سنبھل کر ایک جلتی لکڑی اور اٹھا لی۔ سائمن، اسے ہٹاؤ ورنہ اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے چلا کر کہا، مگر سائمن ایمن سمیت اس طرف کھسک رہا تھا جس طرف رائفل پڑی تھی۔ ریچھ کے سامنے 2 جلتی لکڑیاں آئیں تو اس نے مجھ سے کترا کر پسپا ہونا شروع کر دیا۔ اس کے غیظ و غضب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایمن مسلسل چیخ رہی تھی اور ریچھ بار بار اس کی طرف مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے غضبناک آواز نکالی اور ایمن کی طرف لپکا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ موقع پاتے میں نے چھلانگ لگا کر رائفل پر قبضہ کر لیا۔ میں رائفل اٹھا رہا تھا کہ میں نے سائمن کی درد میں ڈوبی چیخ سنی۔ ایمن بھی چلا رہی تھی مگر صرف خوف سے۔ ریچھ نے سائمن کا وہ بازو منہ میں دبا رکھا تھا جو ایمن کے گرد حائل تھا۔ غالباً ریچھ اس سے ایمن کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ عورت کے سحر سے بڑھ کر کوئی سحر نہیں ہے۔ ریچھ سائمن کے اثر سے نکل آیا تھا اور ایمن کی ہمدردی میں اس کا بایاں ہاتھ کلائی کے اوپر سے چبا رہا تھا۔ مجھے ایمن کی فکر تھی۔ اگر ریچھ نے بے دہانی میں بھی اسے ہلکا سا ہاتھ رسید کر دیا تو اس کے فوت ہو جانے کے امکانات تھے۔ ریچھ کے پنجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ بھینسے کی گردن پر ہاتھ مار دے تو اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ ریچھ کیونکہ ان دونوں کے بالکل پاس تھا اس لیے میں اس پر گولی چلانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ گولیاں اس کے جسم سے گزر کر ایمن یا سائمن کو لگ سکتی تھیں، اس لیے میں نے ریچھ کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیا۔ برسٹ کی آواز نے اس کو چونکایا اور وہ سائمن کا بازو چھوڑ کر بھاگتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ چند سیکنڈز میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں اس پر فائر کرنے کا سوچتا رہ گیا۔ ایمن نے کسی نہ کسی طرح خود کو سائمن کی گرفت سے آزاد کرایا اور بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ ام سوتا، باہر آتا، ام کے پاس سے جاتا، ام جاگتا، پر یہ آدمی ام کو پکڑ لیتا۔ فکر نہیں کرو، ریچھ بھاگ گیا ہے، وہ آئے گا۔ اس نے سہمی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ تم یہاں آگ کے پاس بیٹھو۔ میں نے اسے بٹھایا، جلتی لکڑیاں واپس الاؤ میں ڈالی اور سائمن کی طرف بڑھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا کرا رہا تھا۔ اس نے اپنا بایاں بازو تھام رکھا تھا۔ میں نے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ ریچھ نے وحشیانہ انداز میں اس کی کلائی چبائی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا اس لیے میں اسے الاؤ کے پاس لایا۔ مارے تکلیف کے اس کے حواس گم تھے اس لیے ابھی اس سے بات کرنا بیکار تھا۔ روشنی کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے اس کے زخم کی نوعیت کا درست اندازہ ہو رہا تھا۔ کلائی ہاتھ سے ذرا اوپر سے تقریباً الگ ہو گئی تھی۔ دونوں ہڈیاں الگ تھیں اور کھال مکمل طور پر ہٹ گئی تھی۔ نسیں اور گوشت بھی کٹا تھا۔ اگر اسے فوری طور پر کوئی اعلیٰ درجے کا سرجن مل جاتا تو شاید اس کا ہاتھ ضائع ہونے سے بچ سکتا تھا، مگر اس جگہ سرجن تو کیا عام دوا بھی میسر نہیں تھی۔ میں نے ایمن سے کہا کہ برتن میں پانی گرم کر کے رکھے اور خود اس کا میڈیکل باکس دیکھنے لگا۔ اس میں اینٹی سیپٹک اور زخموں پر لگانے والی عام ادویات تھیں۔ اتنے خوفناک زخم کا علاج ان سے ممکن نہیں تھا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ گرم پانی میں جراثیم کش دوا ملا کر میں نے اس کے ہاتھ کا زخم اوپر سے صاف کیا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس وقت اس کی کم ہمتی کھل کر سامنے آئی تھی۔ یہ جان لیوا زخم نہیں تھا، مگر وہ یوں واویلا مچا رہا تھا جیسے اسے موت سامنے نظر آ رہی ہو۔ بدقت میں نے اس کا زخم صاف کیا اور پھر اس پر چاروں طرف مرہم لگائی، ہلکی سی پٹی کی۔ خون رس رہا تھا مگر زیادہ مقدار میں نہیں۔ پھر لکڑی کے 2 سیدھے حصے اس کی کلائی پر اوپر نیچے رکھ کر کس کر پٹی باندھ دی۔ آخر میں اسے 2 عدد پین کلرز بھی دی۔ میں مر رہا ہوں۔ مجھے تم جیسے آدمی سے اس کم ہمتی کی توقع نہیں تھی۔ اس زخم سے تم مرو گے نہیں، مگر شاید اپنے زخم کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ریچھ نے تمہاری ہدایت پر اچھا عمل کیا ہے۔ میری ہدایت پر؟ وہ اس حال میں بھی انجان بنا۔ ہاں، لیکن غلطی سے اس نے میرے بجائے تمہارا ہاتھ چبا لیا۔ ویسے اس میں بھی تمہاری حماقت کا دخل تھا۔ میری حماقت کا؟ وہ چونکا۔ ہاں، اگر تم ایمن کو بلا وجہ نہ پکڑتے تو ریچھ تمہاری طرف توجہ نہ دیتا۔ وہ یہ سمجھ کر اشتعال میں آ گیا کہ تم اسے تکلیف دے رہے ہو۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ بھلا ریچھ کو ایمن سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ حیرت ہے، تم اب بھی نہیں سمجھے۔ ریچھ اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس روز بھی حملہ کرنے کے بجائے کیسی قربان ہونے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کو۔ تم نے غور کیا؟ ریچھ کو اتنے گھنٹے گزارنے کے بعد بھی تمہارا سبق یاد تھا۔ اس نے صرف مجھ پر حملہ کیا، یہی نہیں بلکہ اس نے تمہیں آزاد بھی کیا، مگر ایمن کا چلانا اسے تمہارے سحر سے نکال لے گیا۔ وہ دنگ سا رہ گیا۔ اس کی معمولی سی غلطی نے بازی الٹ دی تھی۔ اگر وہ ایمن کو قابو نہ کرتا اور وہ چیخ نہ مارتی تو آج میرا بچنا محال تھا۔ میں نے خچروں کو دیکھا۔ جب تک ریچھ سامنے رہا وہ اچھل کود کرتے رہے تھے، لیکن اب پرسکون تھے، یعنی ریچھ آس پاس نہیں تھا۔ ان کی رسیاں کھینچا تھانی میں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ میں نے انہیں دوبارہ سے باندھا اور الاؤ کو مزید تیز کرنے کے لیے لکڑیاں ڈالی۔ ایمن ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ ام کو ڈر لگتا ہے۔ ریچھ بھاگ گیا ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آئے گا، وہ ہم کو دیکھ گیا ہے۔ میں اسے گولی مار دوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔
वो इसी तरह मुझसे लिपटे लिपटे जरा नीचे सरक कर लेट गई। मैंने महसूस किया कि उसके अंदाज में खौफ के बजाय कोई और जज्बा था। उसके नाजुक से हाथ मेरे सीने पर बेताबी से रेंग रहे थे। मैंने उसे आहिस्ता से खुद से अलग किया। बस अब सो जाओ, मुझे पहरा देना है। अच्छा, वो किसी कदर मायूसी से बोली। मैं उसके पास से उठकर साइमन के पास आया। वो तकलीफ में था। मैं उसके पास बैठा और आहिस्ता से पूछा, क्या रीछ के हमले का खतरा है? क्या वो तुम्हारे सजेशन पर दोबारा आएगा? उसने नफी में सर हिलाया और कमजोर सी आवाज में बोला, अब ये मुमकिन नहीं है। उसने मुझ पर हमला करके साबित कर दिया कि वो मेरे असर से निकल गया है। क्या वो एमन के लिए आ सकता है? मुमकिन है। मैं रीछों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। साइमन, जब तुम्हारे हिसाब ने तुम्हें बता दिया था कि तुम इस बार नाकाम वापस जाओगे, तो तुमने क्या सोचकर ये चाल चली थी? मेरी हिमाकत, वो कराहा। हिसाब ने मुझे बताया था कि मैंने ये काम करने की कोशिश की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार हो जाऊंगा। और देखो, शायद अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि सब कुछ इंसान की मर्जी से नहीं होता, बेशक वो खुदावंद का चहीता यहूदी ही क्यों ना हो। तुम तंज कर सकते हो। मैं तंज नहीं कर रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूं। मेरे मेडिकल बॉक्स में नींद की दवा भी है, अगर वो दे दो तो मैं कुछ देर सुकून से रह सकूंगा। मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। चंद घंटे में सुबह की रोशनी फैल जाती और हमें रवानगी इख्तियार करना थी। नहीं, अगर तुम्हें दवा दी और तुम सो गए तो हमारी रवानगी में मजीद ताखिर हो जाएगी, और तुम्हारी हालत के पेश नज़र हमारा जल्द अज जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचना जरूरी है जहां कहीं तिब्बी इमदाद मिल सके। साइमन ने पुरुम्मीद नजरों से एमन की तरफ देखा। सुनो, ये लड़की मेरे हाथ के जख्म को ठीक कर सकती है। इत्तेफाक से मैं भी यही बात सोच रहा था। एमन ने जिस तरह मेरा जख्म ठीक किया था, इस तरह वो साइमन के जख्म को भी ठीक कर सकती थी। हालांकि मैंने साइमन के जख्म की जो सूरत देखी थी, मुझे उसका इम्कान कम ही नजर आ रहा था कि वो एमन की जादू नजर से ठीक हो सके। मुमकिन है वो ये काम कर सके, लेकिन उसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। तुमने देखा था, उसने मेरे हाथ के जख्म ठीक करने से पहले सूरज से नजरें मिलाकर कोई अमल किया था। हाँ, इस कबीले के लोग बेहद पुरस्कार हैं। उनमें मावराई सलाहियतें आम इंसानों से ज्यादा पाई जाती हैं। क्या तुम यकीन करोगे कि ये लोग महज नजरें मिलाकर जानवर को राम कर लेते हैं? मैं मेस्मरिज्म का आलिम हूँ, मगर उनमें सलाहियत मुझसे कहीं ज्यादा है। मैंने भी यही सुना है कि ये लोग पुरस्कार हैं। एक बार रूसी फौजियों ने उनके कबीले पर हमला किया था और बाद में हमला करने वाला पूरा रूसी फौजी दस्ता गायब हो गया था। साइमन तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा दिया। वो गायब नहीं हुए थे। अपनी मालूमात दुरुस्त कर लो। वो लोग आज भी बरनामी कबीले में रह रहे हैं। वो उस कबीले का हिस्सा बन चुके हैं। उन 20 अफराद में से किसी एक ने भी आज तक अपने वतन वापस जाना पसंद नहीं किया था। हालांकि वो सब आज़ाद हैं और उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उनमें से अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी लाने के लिए सरहद पार करके काज़ाकिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान में तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने नाम और हुलिये भी बदल लिए हैं। क्या बरनामी ने उन पर जादू किया है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। साइमन ने अपना हाथ जरा ऊपर किया। बातों के दौरान वो अपनी तकलीफ से जरा देर के लिए गाफिल हुआ था, मगर हाथ हिलते ही दर्द याद आ गया। उसने बेचैन होकर एमन की तरफ देखा। माफ करना, वो सो रही है। मैं उसे उठा नहीं सकता। तब तक तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करना ही पड़ेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे जैसे अजाइम है, ऐसे शख्स को छोटा दिल नहीं रखना चाहिए। मैं राइफल लेकर पड़ाव के चारों तरफ घूमने लगा। रीछ का खतरा भी टला नहीं था। अलबत्ता यह इम्कान था कि वो साइमन के ट्रांस से निकलने के बाद वापस अपने इलाके की तरफ लौट गया हो, क्योंकि हमारे ताक़ुब में वो 15-20 मील दूर आ गया था और जानवर आमतौर से अपने इलाके से बाहर आना पसंद नहीं करते। मैं फिर थककर अलाव के पास आन बैठा। 5 बज चुके थे। मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। पानी रखकर मैंने साइमन से कॉफ़ी का पूछा। वो दर्द से बेहाल था। झंझलाकर बोला, जहर दे दो मुझे। जहर तो नहीं है, कहो तो शौर को सुलाने वाली दवा इंजेक्ट कर दूं। वो खुश हो गया। कम से कम इस तकलीफ से निजात तो मिल जाएगी। मैंने कॉफ़ी तैयार करके एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। लो, ये पियो, मैं दवा निकालता हूँ। उस शीशी में मौजूद दवा कितनी दफ़ा के लिए काफ़ी होगी? 10-12 बार आराम से इस्तेमाल हो सकती है। गोया तुम्हें तिब्बी इमदाद मिलने तक तकलीफ से निजात मिल सकती है। नहीं, इस दवा के मुसलसल इस्तेमाल से जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद 10 से 15 घंटे का वक्फा देना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें इसकी ज़रूरत है ना। मैंने इंजेक्शन तैयार करके उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दिया और उसके ट्रांस में आते उसे हुक्म दिया कि वो अपने हाथ के जख्म की तकलीफ महसूस ना करे। वो सुकून में आ गया, वरना उससे पहले उसका बदन दर्द से बल खा रहा था। कुछ देर में सूरज की रोशनी नमूदार होने लगी। मैंने एमन को उठाया तो वो आंखें मलती उठ गई। क्या हमको अभी जाना है? हाँ, लेकिन एमन, क्या तुम इसके जख्म को ऐसे ठीक कर सकती हो जैसे मेरे जख्म को ठीक किया था? उसने मेरे सवाल पर कुछ देर गौर किया, फिर नफी में बोली, मैं कर सकती है, पर हम करेगी नहीं।
हमारे अंदर से कोई बोलता है हमने नहीं करना। मैंने उसे हैरत से देखा। तुम इतने खतरनाक जख्म को भी ठीक कर सकती हो? उसने सारे लाया, पर मैं एक बार में नहीं, हमको कई बार कोशिश करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि कोशिश? इसका मतलब है तुम्हारे कबीले में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर? वो क्या होता है? जो इलाज करता है। सच्ची बात थी कि मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आया था। मेरे हाथ के जख्म मामूली किस्म के थे जो बिना किसी इलाज के भी चंद दिन में ठीक हो जाते, मगर साइमन की कलाई को रीछ ने जिस बुरी तरह चबाया था उसे को अच्छे दर्जे का मौलिज ही ठीक कर सकता था, जबकि एमन उसे बगैर किसी इलाज के ठीक करने का दावा कर रही थी। मैंने और एमन ने चेरी नुमा फल से नाश्ता किया, कुछ फल साइमन को भी दिए और फिर सामान खच्चरों पर लाद कर चलने के लिए तैयार हो गए। साइमन को मैंने अगले वाले खच्चर पर बिठाया और उसे पिछले वाले खच्चर से बांध दिया। उस पर एमन बैठी थी। मैंने आगे वाले खच्चर की लगाम थामकर चलना शुरू कर दिया। साइमन रहनुमाई कर रहा था। 2 घंटे बाद हम उस रास्ते पर थे जो बरनामी कबीले की तरफ जाता था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह रास्ता उस तरफ ही जाता है? पूरा यकीन है, उसने पुख्ता लहजे में कहा। तब चलो अल्लाह का नाम लेकर। मैंने ठंडी सांस ली। वैसे मुझे इत्मीनान था कि इस हालत में साइमन मुझे गलत गाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। वो दवा के असर से निकल भी जाता तब भी उसे अपने हाथ की फिक्र तो लाहक होती। उसका हाथ बेजान अंदाज में झूल रहा था और वो अपनी उंगलियों को हरकत देने से कासिर था। मुझे लग रहा था कि उसका हाथ अलग ही करना पड़ेगा। दवा के असर की वजह से उसे शऊरी तौर पर तकलीफ का एहसास नहीं था, वरना उससे खच्चर पर भी नहीं बैठा जाता। मैं हर मुमकिन रफ्तार से सफर कर रहा था। साइमन ने कबीले के इलाके की निशानी बताई थी, जहां उस मैदान में एक उल्टी कोन नुमा पहाड़ी नजर आती। उसके अकब में बरनामी कबीला आबाद था। ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर थी। पता नहीं हसन उस रास्ते से क्यों जा रहा था, हालांकि बरनामी तक जाने का सबसे आसान रास्ता पेशावर से जाता था। शायद इस वजह से कि सूरत में उसे चित्राल में दाखिल होना पड़ता। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो दुश्वार जरूर था, लेकिन मुख्तसर पड़ता था। चित्राल से दाखिले की सूरत में खासा लंबा चक्कर लगाकर बरनामी कबीले तक आना पड़ता। दोपहर तक साइमन की दवा का असर खत्म होने लगा और उसने तकलीफ का इजहार करना शुरू कर दिया। लंच के लिए हमने बचे खुचे फल खाए। एक जगह स्ट्रॉबेरी की झाड़ी थी, लेकिन उसके बेशतर फल कच्चे थे। पानी की उस जगह कमी नहीं थी। हमने आगाज में चश्मे से जो पानी का कैन भरा था उसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। रास्ते में जा बजा चश्मे और नदियां मिलती रही थी। एक जगह नदी यूं बह रही थी कि उसकी तह में और किनारे पर फूलदार पौधों की बहुतायत थी और पानी उन पौधों पर से गुजर कर आ रहा था। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन चलते चलते मैंने रुककर ओक से एक घूंट पानी पिया। ऐसा लगा जैसे पानी नहीं, आबे हयात गले से उतर गया हो। बेहद मुअत्तर और शीरीं पानी था। मैंने ढेर सारा पी लिया। पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं भरी। मैंने एमन और साइमन को भी यह पानी पिलाया। शहर में मिलने वाला आला तरीन मिनरल वाटर भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं था। इस चश्मे के पास मुझे उस पैदल सफर में पहली बार 2 इंसान नजर आए। वो शायद जर्मन थे। मियाँ बीवी जॉगिंग करने के लिए आए थे। उन्हें अंग्रेजी में सुदबुद नहीं थी और हमें जर्मन नहीं आती थी, इसलिए रस्मी अलेक्स अलग के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चले गए। अलबत्ता जाते जाते मटन का एक डब्बा दे गए। डिब्बा मकामी था, इसलिए हराम का खदशा नहीं था। हमने उसको उसी वक्त खोल लिया। मैंने महसूस किया कि उस जगह भूख बेपनाह लग रही थी और जो खाते थे वो फौरन हजम हो जाता था। ये पानी का असर था। शाम तक वो कोननुमा पहाड़ी नजर आने लगी। उसे देखते एमन पुरजोश हो गई। हमारा घर है उधर। जाहिर है वो अपना इलाका पहचानती थी। मैंने खच्चरों की रफ्तार तेज कर दी। रात से पहले हम उस पहाड़ी तक पहुंच जाते तो ऐन मुमकिन था कोई बरनामी हमें देख लेता, मगर कोननुमा पहाड़ी देखने में करीब थी, वरना अभी भी वो खासे फासले पर थी और उस तक पहुंचने से पहले रात हो गई थी। मजबूरन पड़ाव डालने का फैसला किया। साइमन की हालत खराब थी। वो बुखार में तप रहा था और उसका हाथ पंजे से काला पड़ने लगा था। मेडिकल बॉक्स में मौजूद पेन किलर्स उस पर बेअसर हो गई थी। मुसलसल खाने के बावजूद असर नहीं हो रहा था। साइमन ने होश में आते कराना शुरू कर दिया था। रात उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसने ज़िबा किए जाने वाले जानवर की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे दोबारा शऊर को सुलाने वाला इंजेक्शन भी नहीं लगाया जा सकता था। मैंने उसकी पट्टी खोलकर जख्म चेक किया। गोश्त किनारों से स्याह पड़ गया था और उसमें इन्फेक्शन के आसार वाजे थे। नीचे का हाथ बेहद खराब हालत में था। खुदा के लिए मेरा ये हाथ काट दो, वरना इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। वैसे फिक्र मत करो, हम बरनामी कबीले तक पहुंच गए हैं। मुमकिन है वो तुम्हारा हाथ जाया होने से बचा ले और फिर मुझे फांसी पर लटका दे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। वो अमन पसंद लोग हैं, वरना तुम खुद सोचो, जिन रूसी फौजियों ने हमला करके कबीले के कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, उन्हें माफ करके वो अपने कबीले का हिस्सा क्यों बनाते? हाँ, लेकिन मैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये तुम्हारी मर्जी और उनकी रजामंदी पर मुनहसर है। मेरा काम तुम्हें और एमन को वहां तक पहुंचाना है। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो?
شاید اس لیے کہ ہم نے اس لڑکی کو پناہ دی تھی اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مشرق واقعی عجیب ہے۔ میرا خیال اب تم آرام کرنے کی کوشش کرو۔ جراثیم کچھ دوا سے اس کا زخم صاف کر کے میں نے اس کی مرہم پٹی کرتے ہوئے کہا، اس حالت میں سو سکتا ہوں کیا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ریچھ مجھ پر ہی حملہ کر دے گا۔ بعض اوقات انسان کی چالاکی اسی پر الٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا اور کھڑا ہوا تھا کہ چاروں طرف سے تیز روشنی پڑی اور کسی نے چلا کر کہا، اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ میں نے بے اختیار چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا۔